So, itong part 2 guys, dahil nag-aang ang aking CP. Opo, si mama ko na supportive sa akin. Punta na po ako dun, ma. Okay, love you. Love you, ma. Narulok ko yung plima, guys. Sorry. Itong aking kakambal. Ay. Ay. Alam ko na kung paano mag-upload sa YouTube. Hi guys. Hi guys. Call tayo. Guys. Ito ang aking ading. Hi guys. Nadaganan na ng unan. Baka ma-stop. Oo. Hello. 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 So, bukas na palang pasok namin guys. Tapos wala pang kuryente. Kakainis. Tapos naiinis pa si ading ko yung electric pan niya pink. Gusto niya blue. Yung na-order kasi namin guys, si blue naman. Pero ang dumating, pink. Tapos hindi yung maliit na blue, ang kunin mo, yung may sticker. Tapos guys, ang matindi pa dyan, pag pipicturean daw kami kat, hindi daw kami pawis-pawis. Grabe naman yan. Para daw sa ID nyo yun. Sindin na natin ang electric fan. Oh, okay. Number 1. Electric pa lang kalan. Mahangin guys. Diba? Ha, electric pan yun. Mahiwagang salamin. Ayan, nanginan ako. So, bye-bye guys. Love you all.